सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के पटाखे किए जब्त। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एसओजी और सिलीगुड़ी पुलिस ने मंगलवार दोपहर को सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 8 में गांधी मैदान के पास एक घर के नीचे गोदाम में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान लगभग 10 लाख रुपए कीमत के अवैध रूप से निर्मित पटाखे जब्त करने में कामयाब रही। वहीं एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम रौनक अग्रवाल बताया जाता है। वहीं इस मामले पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी ईस्ट दीपक सरकार ने कहा कि गुप्त सूत्रों के आधार पर सादे लिबास में सिलीगुड़ी थाने की पुलिस और एसओजी ने करीब 10 लाख रुपए की आतिशबाजियां जब्त की थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा से पहले अन्य जगहों पर भी छापेमारी की जाएगी। হ্যাঁ, আমাদের একটা রেড হয়েছিল। আমাদের এসওজি এবং শিলিগুড়ি থানা মিলে একটা রেড করেছিল, যাতে প্রচুর বাজি রিকভারি হয়েছে এবং সেটা সিজ করে কেস করার প্রসিডিওর চলছে। কি ধরনের বাজি পাওয়া গেছে? ভ্যারাইটিস টাইপ আছে, চকলেট বোম, তারপরে পটকা যেগুলো থাকে ছোট ছোট, আতশবাজি আছে, বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস টাইপ অফ বাজি যেগুলো পাওয়া যায় মার্কেটে। স্যার আগামীতেও কি হ্যাঁ, এই রেড আমাদের চলছে বলেই আমরা এটা আজকে পেলাম। যত রকমের নিষিদ্ধ বাজি আছে, সামনে আপনারা জানেন দুর্গাপুজো আসছে এবং পুজোর মরশুম শুরু হচ্ছে, তো উৎসবে যাতে অন্যের যাতে কোনো প্রবলেম না হয়, এইসব শব্দবাজি আপনারা জানেন নিষিদ্ধ আছে। তো যেগুলো নিষিদ্ধ বাজিও আছে তার এগেনস্টে পুলিশ অ্যাকশান করছে, মানে রেড করছে বিভিন্ন জায়গায়। এখনও পর্যন্ত ওইভাবে নয়, আমরা আটক করে এখন এনকোয়ারিতে পর্যায়ে আছে। আমরা ফার্দার যেটা হবে ওটা আপনাদের থেকে জানিয়ে দেবো। কত টাকা বাজি অ্যাপ্রক্স আছে 8-10 লাখ টাকা মতো, যতদূর আমরা পেয়েছি অ্যাপ্রক্স।